अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि मोदी जी की हालिया बातें क्या थी। आप ये भी जानते हैं कि उन बातों से हिंदुस्तान में रहने वाले सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों, सिख भाइयों, ईसाई भाइयों को भी बहुत अज़ियत पहुंची है। क्या एक देश के प्रधानमंत्री इस किस्म की बातें कर सकते हैं? ये सवाल सबके दिल में उठ रहा है। अफसोस की बात है। नरेंद्र मोदी जी हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। हम सब के इज़्ज़त माआब वज़ीर आज़म हैं। हमारे दिल में उनकी इज़्ज़त है क्योंकि वो हमारे मुल्क के लोगों से चुने गए वज़ीर आज़म हैं। इसके बावजूद अगर हमें ये महसूस होता है कि वो हिंदुस्तान में रहने वाले 20 करोड़ लोगों को नज़रअंदाज करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो हमारे वतन अज़ीज़ में आला ओहदे पर रहने वाले किसी के लिए भी ज़ेब नहीं देता है, तो हमें फ़िक्रमंद होना फितरी बात है। उन बातों का क्या असर किन पर पड़ा, ये भी हमारे सामने अब नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह आइंदा भी नज़र आएगा। बीकानेर के बीजेपी के अक़लियती मोर्चे के अध्यक्ष उस्मान गनी थे। मोदी जी के बयान के सिलसिले में उनके तासुरात जैसे ही व्हाट्सएप पर वायरल हुए, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, मगर जिस किसी के दिल में गीरत होती है, इंसाफ का जज्बा होता है, उसका मज़हब चाहे जो भी हो, गलत सलत बातों को सुनकर खामोश नहीं रह सकता। उस्मान गनी जब उनसे एक वीडियो की तरफ से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि कई लोग चंद वक्त कुछ न कुछ बोलते थे मगर वो आला ओहदे पर नहीं थे, वो पार्टी के अफराद थे, तो मैं उन्हें ज़्यादा अहमियत नहीं देता था। हम बीजेपी के लिए मुसलमानों में तायद हासिल करने के लिए अक़लियती मोर्चे के अध्यक्ष होने के नाते कोशिश करते आए हैं और कामयाब भी हुए हैं। हम जब भी मुसलमानों के दरमियान जाते हैं तो हमसे सवाल किया जाता है कि बीजेपी में ये क्या हो रहा है, ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। तो मैं इनको जवाब देता, ये चंद कारकुनों की बातें हैं, इसे हम ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहिए। मगर जब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से ही ऐसी बातें निकलती हैं जो किसी भी अच्छे आदमी के दिल में उतर नहीं सकता, कोई अच्छा आदमी पसंद नहीं
کر سکتا، چاہے اس کا مذہب جو بھی ہو۔ تو عثمان غنی کہتے ہیں انہیں بھی بہت اذیت پہنچی اور انہیں مجبوراً ایک ویڈیو میں چند باتیں کہنی پڑی۔ وہ کئی سال سے بی جے پی میں رہ رہے تھے اور ان سے بی جے پی کے لیے بہت کام ہوا ہے، اس کے باوجود وہ پارٹی سے نکالے گئے ہیں۔ یہ پارٹی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، مگر کوئی اچھا آدمی وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، ایسی ویسی باتوں کو جو ہمارے ملک کے لیے اور ملک کے لوگوں کے لیے کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی عثمان غنی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ یہ ایک ویڈیو میں وہ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ انہیں کس طرح کی اذیت پہنچی ہے، کس طرح ان کا دل دکھا ہے، کس طرح وہ مودی جی کی باتوں سے غمزدہ ہوئے ہیں۔ اگر وہ ویڈیو آپ کے پاس ہے تو پھر ایک بار سن لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ بی جے پی میں کیا ہو رہا ہے اور بی جے پی میں رہنے والوں کے دل بھی کس طرح دکھ رہے ہیں، غمزدہ ہو رہے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بی جے پی میں بہت سے مسلمان ہیں اور کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں، خواتین و حضرات، جو بی جے پی کی تعریف کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، زوردار آواز میں بی جے پی کی تعریف کرتے ہیں۔ سیاست ہے، یہ سب چلے گا، ٹھیک ہے، مگر عثمان غنی نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے وہ سننے لائق ہے۔ ان باتوں سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہو سکتا۔ اس ویڈیو میں بھی سامعین نے دل کھول کر عثمان غنی کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ایسے اچھے لوگوں کی، جن کی سوچ ہمارے ملک اور ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے، ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اچھے لوگ ہمیشہ اچھے رہیں گے اور اعلیٰ عہدے پر رہ کر بھی اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھے بغیر ہندوستان میں ایک مخصوص لوگوں کو جانے یا انجانے میں اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے سیاست دانوں کو نیک ہدایت دے اور ہم ہندوستانیوں کو ٹھیک باتیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہو سکا تو ضرور بتائیے گا، کیونکہ تبادلہ خیال بہت ضروری ہے۔ ہمیں ہندوستانی ہونے پر بھی فخر ہے، ناز ہے۔ ہمارا ملک مہان ہے،
140 करोड़ लोगों का मुल्क, यहाँ लोगों के दरमियान मोहब्बत व खुलूस है, भाईचारगी है, सब कुछ है। इसके बावजूद सियासतदानों की तरफ से वोट के लिए लोगों में तकसीम पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो ये किसी तरह से भी ठीक नहीं समझा जाएगा। हम कर भी क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं, दुआ ही कर सकते हैं। दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सियासतदानों को अच्छा बनाए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।